सिलीगुड़ी के 37 नंबर वार्ड में एक व्यक्ति का शव बरामद होने की घटना से सनसनी फैल गई है। मृत व्यक्ति का नाम स्वपन राउत उम्र 58 वर्ष बताया गया है। कई सालों से उक्त व्यक्ति सिलीगुड़ी नगर निगम के 37 नंबर वार्ड के राउतपाड़ा इलाके में किराए के मकान में रहता था। Stay tuned. बताया गया है कि घर के मालिक ने कुछ दिनों से उस व्यक्ति को नहीं देखा था। इसी बीच आज सुबह घर के मालिक को दुर्गंध मिली। बाद में उस व्यक्ति के घर की खिड़की से देखा तो व्यक्ति जमीन पर मृत पड़ा हुआ था। इसके बाद घटना की जानकारी आशीघर चौकी की पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर व्यक्ति का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक व्यक्ति की मौत करीबन 3 दिन पहले हुई होगी। पुलिस इसकी जाँच कर रही है कि व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। আমাদের ভাড়া থাকতো, আমরা তো ধর না এইখানে এদিকে আগে ভাড়া থাকতো, এখন আমাদের বাড়িতে আর কি 4-5 বছর থেকে আছে। জানতে পারলাম কি করে, আমরা তো থাকি উপরতলায়, নিচতলায় তো থাকে না কেউ, ভাড়াই থাকে শুধু। এবার গন্ধ পাচ্ছে, আমি শ্বশুরকে বলতেছি যে দেখো তো কিছু মারা গেছে নাকি, বিড়াল টিড়াল বা ইঁদুর টিঁদুর গন্ধ আসতেছে কিসের জন্য। খুঁজতেছে, দেখে কোনো গন্ধ পাচ্ছে না। শ্বশুর বলতে কোথাও তো কোনো গন্ধ পাচ্ছি না, মানে কিছু পাচ্ছি না, মরা টরা গন্ধ আসতে কোথায়। ওই শ্বশুর বাবা বলে কি দেখি তো ওনাকে ডাক দে, ওনারা তো কালকেও দেখি নাই। শ্বশুর বাবা কালকেও ডাকছে, রাতে ওনাকে যায়, রাতে ডাকছে, দরজা খুলে নাই। দেখো আজকেও দেখি তো ওনার কিছু হইলো নাকি। পরে মনে সন্দেহ হলো যে কিছু হয়েছে নাকি। জানলা দিয়ে কাঁচের জানলা দিয়ে পিছন দিয়ে যায়, দেখছে, দেখে যে পরে মারা গেছে। তারপরে থেকে সবাইকে মানে ডাকাডাকি করলাম, খবর দিলাম। আর ওনার তো কেউ নাই এখানে, আত্মীয় স্বজনও নাই। ওকে পাঠা দিই মেডিকেল থেকে ওখানে কি লাগবে আইডি ওই ভাই আইডি বলে বুঝতে দিও আইডিটা দিয়ে দাও আইডিটা তো বাসুদের মধ্যে এসে আছে আইডিটা কথা না ওকে পাঠা দিই মেডিকেল থেকে ওখানে কি লাগবে আইডি ওই ভাই ওকে পাঠা দিই মেডিকেল থেকে ওখানে